ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସ ପାଠର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ତାହାର ଟାଇଟେଲ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ପାଠର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଓ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତଥା ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଭୂମିକା ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅକ୍ଟୋବର 2, 1869 ମସିହା ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ନାମ ହେଉଛନ୍ତି କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମାତା ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ପୁତଳିବାଇ। ତାଙ୍କ ମାତା ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ 1882 ମସିହାରେ ଯାହାକି ତା ବୟସ 13 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1888 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭାରତରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଶେଷ କରି ମାଧ୍ୟମିକ ଶେଷ କରି ସେ ଆଇନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଲାତ ବା ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ି 1851 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ରାଜକୋଟ, ଗୁଜୁରାଟ ରାଜକୋଟ ଏବଂ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଓକିଲାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ 1893 ମସିହାରେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ, ତେଣୁ 1893ରେ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଜମିଜମା ମାମଲା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କି ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର এই ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଚାଲୁଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ କଳାଗର ଭେଦଭାବ ଚାଲୁଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟମାନେ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନାଗରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ ବା ଶୋଷଣ ହେଉଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ବର୍ଣ୍ଣବେଶ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସାଉଦି ଆରବରେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ସେଠି ମିଳିନଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମିଳିବ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କହିଲେ ବାସନ କରାଯାଉଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଥରେ ରାତି 9ଟାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ କଚେରୀ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ କଚେରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ପଗଡ଼ି ଗାନ୍ଧୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିପରି ଭାବରେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ମିଳିବ ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ଇଂଲିଶ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଏବଂ 1894 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନାଟାଲ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ, ରାଜନୈତିକ ସମାଜ ସଂଗଠନ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସାଉଦି ଆରବରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ
संघर्ष लगी रही साधु बाबू जानी किपरि भाव में ट्रेन में विदा कर 1906 मसीह जो आंगुली छाप आईन थिला ता विरुद्ध रे महात्मा गांधी लड़ाई करते से बंदी होते महात्मा गांधी 1908 मसीह से नाटल रु ट्रांसफर आउ जगह साउथ अफ्रीका अच्छी दक्षिण अफ्रिकार गला बेले से बंदी हेले 1913 मसीह विवाह स्वीकृति जो जो गोटे आईन थिला जो माने भारतीय माने ख्रिस्टियान रीतिनीति रे ख्रीष्टधर्म रीतिनीति रे मैरेज करी नाहंती तो सेमानकु विवाह स्वीकृति मिलुनतला साधु बाबा आरती मान तो यही नीति विरुद्ध रे 1913 मसीह से लड़ाई करथिले तेणु तो जाइथिले 1893 रे अर्थ 1893 रु 1913 तांकर एक संघर्ष थिला गुडी ना दक्षिण अफ्रिका रे पिला माने दक्षिण अफ्रिका रे 19 जो जाइथिले गांधी 1893 रे 1913 मसीहा शेष आंदोलन गोटे दक्षिण अफ्रिका तापर से भारत को 1915 रे प्रत्यावर्तन करथिले तार तो दक्षिण अफ्रिका रे गांधीजी जो आंदोलन सत्याग्रह दक्षिण अफ्रिका में आरंभ होइतिला तो जना पड़ी गांधी किभली भाव अवदान दक्षिण अफ्रिका थिला भारतीय लोक मैंने एकाठी करेगिरी तो इंग्लैंड जो एक्सप्लोटेशन थिला ब्रिटिश एम्पायर जो एक्सप्लोटेशन थिला ता विरुद्ध रे गांधीजी नेतृत्व में लड़ाई करते दक्षिण अफ्रिका चलो तुम देखा किपरि भाव से भारत को जो 1915 प्रत्यावर्तन कले तो भारत जो संग्राम होता से किपरि भाव में नेतृत्व नहीं सफल होते दक्षिण अफ्रिका रे दीर्घ संघर्ष पर से महात्मा गांधी 1915 रे भारत को फेरी एवं गोपाल कृष्ण गोखले को से राजनैतिक गुरु भाव में ग्रहण करथिले एवं से गोपाल गोखले परामर्श क्रमे प्रथमे गांधीजी भारत भ्रमण कले तेणु गांधीजी वास्तव में भारतर समस्या कौन से विषय जाना से चेष्टा कले से भारत भ्रमण कले एवं 1915 मसीह 1500 मसीह से गुजरात अहमदाबाद साबरमती नदी कूल एक आश्रम प्रतिष्ठा कले ना हूँ साबरमती आश्रम जोठारे कि सत्य अहिंसा और निष्ठा चिंताधारा प्रचार एवं प्रसार कले सी जो बलिष्ठ चिंताधारा सत्याग्रह जो सत्याग्रह कि दक्षिण अफ्रिका अहितुक भाव में सहायक होता तो तांको मतरे सत्याग्रह कहले सत्य प्रति आग्रह तो जो माने सत्यवादी लोक से होउचंदी सत्याग्रही सहित कहले सत्याग्रह एक भीरुता नुहे सत्याग्रह जो एक टेक्निक कौशल ये भीरुता नुहे यह एक शक्तिशाली व्यक्ति मानकर एक विपन बा अस्त्र जहाँ को एक शांतिपूर्ण आंदोलन एक माध्यम अटे किए ना सत्याग्रह एवं जिते गांधी आरंभ 1917 मसीह इंग्रेज तो गांधी जो इंग्रेज उपनिवेश थिला विभिन्न जगह से भारतीय मान को निजुक्ति मिलता तो ये इंग्रेज उपनिवेश गुड़िक भारतीय निजुक्ति को गांधीजी विरोध करते एवं एक विरोध कर वार्निंग देथिले कि आपण यथाशीघ्र भारत निजुक्ति करंतु नाही तो जहा द्वारा एथरे मध्य गांधीजी सफल होइतिले एवं भारतीय लोक मानकु उपनिवेश गुड़िक निजुक्ति बंद होइतिला तो गांधीजी धीरे 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 भारतीय राजनीति रे भारतीय समस्या रे समाधान करने भारतीय राजनीतिक परिस्थिति रे निजको सामिल कराइले एवं तांको नेतृत्व रे अनेक गुड़िए संघर्ष आंदोलन भारत में होइथिला जातीय आंदोलन होइथिला तेणु से अनेक जो आंदोलन होता ताहा चंपारण हो किंबा खेड़ा सत्याग्रह हो कि अहमदाबाद रे जो लुगाकल कारखाना श्रमिक मान विरुद्ध जो आंदोलन श्रमिक मान सहित जो आंदोलन करते एवं से भारत असहयोग आंदोलन हो कि राहुलता आईन विरुद्ध आंदोलन हो कि सर्वश्री भारत छाड़ आंदोलन हो अनेक किसी आंदोलन करते चलते आम से आंदोलन गुड़िक विषय आलोचना करवा तो तन्मध्य जो प्रथम आंदोलन जहाँकि गांधी नेतृत्व में प्रथम एक आंदोलन थिला जहाँकि चंपारण आंदोलन ता विषय आम आलोचना करवा पिला माने चलते आम देखा चंपारण आंदोलन संबंध में आलोचना करवा किभली भाव में गांधी ये आंदोलन नेतृत्व नहीं सर्वशेष सफल होते बंधुगण यदि आंदोलन में पृष्ठ में देखा
चंपारण आंदोलन चंपारण बिहार चंपारण नामक एक स्थान थिला जोठारे ये आंदोलन होता तो से स्थान नाम अनुसार आने आदि आंदोलन चंपारण आंदोलन। तो पिला माने प्रथम आंदोलन कौन पाई हुए आंदोलन आवश्यकता कौन अच्छी जिते जड़े व्यक्ति किंबा केतोड़े व्यक्ति समाहार जो समाज थाए अधिकार से माने वंचित हुंदी एवं बारंबार अत्याचार कराई शोषण कराई तो सर्वशेष अत्याचार विरुद्ध से स्वरूत्तोलन करती जार जहाँकि आंदोलन स्वरूप नहीं आंदोलन नाम आंदोलन ना दी जाए केत समय आंदोलन सफल होता है कि विफल होता है किंतु आंदोलन से सफल हो कि विफल हो अनेक मात्र समाजर भिन्न भिन्न स्थान यार प्रभाव पड़ी था। तो सेपरी भाव में चंपारण आंदोलन किभली भाव में आरंभ होता और किभली भाव में गांधीजी नेतृत्व नहीं सफल होते और ता किपरि अन्य आंदोलन प्रभाव पकेला चलते आम सहित आलोचना करवा। बंधुगण जहाँकि पूर्व कहले चंपारण जो गोटे स्थान बिहार राज्य चंपारण जो जिला चंपारण ये आंदोलन होता चंपारण आंदोलन। बंधुगण ये जो चंपारण आंदोलन चंपारण जो बिहार थिला से एक तीन काठिया व्यवस्था थिला। तो तुम जाना दरकार तीन व्यवस्था कौन ना चाषी मान जो मैंने चाषी थे भारत चाषी थे चाषी मान जमीर 20 भाग रु 3 भाग अंचल नील चाष उत्पादन करने इंग्रेज वृक्षरोपणकारी द्वारा बाध्य करा भारतीय चाषी मान तेणु से द्वारा जो इंग्रेज वृक्षरोपणकारी द्वारा निर्धारित दर बिक्रय करने पड़ूला क्या भारत चाषी मान। आउ थे कौन तीन व्यवस्था कौन गोटे जमी भारत जो चाषी मैंने चाष करुले से जमीर 20 भाग रु 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने चाषी मान बाध्य क्या द्वारा ना इंग्रेज वृक्षरोपणकारी द्वारा बाध्य करा सहित से द्वारा निर्धारित दर में बिक्री करने को कही भारत चाषी मान कि निर्धारित दर में भारत चाषी मैंने इंग्रेज वृक्षरोपणकारी बिक्री करुले। तो जेहेतु धीरे धीरे नील चाषर नीलर ह्रास चाहिदा ह्रास पाइला तो जहाँ जो कृषक मैंने क्षति सहले किंतु नील इंग्रेज मान जो वृक्षरोपणकारी रही जेहेतु चाहिदा ह्रास पाइला नीलर से इंग्रेज वृक्षरोपणकारी नील चाष बाध्यता न करने कहले सहित जमीर भड़ा वृद्धि करते सहित बेआईन टिकेस आदाय कले इंग्रेज। तो यह विरुद्ध एक जो मैंने विरोध करुले चाषी विरोध करुले अकथन जो अत्याचार सम्मुखीन पड़ूला शोषण होते इंग्रेज मान अत्याचार करुले तेणु ये अत्याचार बचाई तो महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल नामक जड़े व्यक्ति महात्मा गांधी निमंत्रण करते जो संघर्ष आंदोलन नेतृत्व नापी तो गांधीजी निमंत्रण को ग्रहण करी 1917 मसीह चंपारण जिला मोतिहारी सदर मुखरे पहुंची जोठारे जो जिला अधिकारी थे चंपारण यथाशीघ्र जिला छाड़ा को गांधीजी को से कही तो गांधीजी प्रत्याख्यान करते देखा प्रत्याख्यान कर ये संग्राम में जोग देते गांधी सहित केतन गुरुत्व व्यक्ति जाते से व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद देन मुजहारुल हक तापर महादेव देसाई सेक्रेटरी थे पर्सनल सेक्रेटरी थे नरहरि पारिक एवं जेपी कृपालिनी। तो यही व्यक्ति गांधी तो जाते ये जो जिला अधिकारी गांधीजी सहित यही व्यक्ति मान यथाशीघ्र जिला छाड़ा को गांधी को निर्देश देते कि गांधीजी एवं सहयोगी प्रत्याख्यान करते निर्देश को एवं आंदोलन में योगदान करते। तो गांधीजी प्रथम थर भारत देखला एक अहिंसात्मक आंदोलन कहीं भारत कारण सिपाही विद्रोह होता 1857 से एक हिंसात्मक आंदोलन होता किंतु गांधीजी प्रथम थर अहिंसात्मक भाव में एक आंदोलन आरंभ करते इंग्रेज शासन विरुद्ध जहाँकि भारत में प्रथम थर देखा मिलता। तो अहिंसा भाव में कि आंदोलन कर उदाहरण महात्मा गांधी अलरेडी साउथ अफ्रीका देते किंतु भारत में प्रथम थर गांधीजी यह प्राक्टिकल कर देखले समग्र विश्व चकित करते किपरि भाव में अहिंसा पर आंदोलन हम एवं एथरे से सफल होते
ତିନିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲା ଟଙ୍କା ଆଦାୟର 25% ଶତକଡ଼ା 25 ଭାଗ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଥିଲେ ତାହା ଯେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସଫଳତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ମାଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଂରେଜକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ଦିକୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଅହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଆମର ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କିପରି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଏ କିପରି ଭାବରେ ଭାରତ 1915ରେ ଫେରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଏକ ଜାତୀୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏକ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ୱାର୍କ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାର କି ଭିତ୍ତି ଉପରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଆମ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଶା କରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସହାୟକ ହେବ। ତ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚମ୍ପାରଣ ପରେ ଯେଉଁ ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ତାରି ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କିପରି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।